اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم کی لچک، دیٹ از فلیکسیبلٹی آف این اسم۔ ٹھیک ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی کیا ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا۔ تو لاسٹ لیسن میں یعنی کہ لیسن نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہیوی سے لائٹ کیسے بناتے، اسم کا ویٹ ہے نا، ہم نے اسم کا وزن پڑھا تھا۔ اب اسم کو لائٹ کرنا ہے، ہیوی سے لائٹ کرنا ہے۔ ہیوی کیا ہے؟ اس کا اوریجنل ویٹ ہے، یعنی کہ اس کا ڈیفالٹ ہے، اس کا اوریجنل ہے، وہ جس طرح سے بورن ہوتا ہے لیٹر تو وہ ہیوی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں، کچھ ضروریات پڑ جاتی ہیں گرامیٹیکلی، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو لائٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو لائٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یا تو سب سے پہلے تو آپ اس کی نون کی ساؤنڈ نکال دیں گے۔ نون کی ساؤنڈ نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ریموو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اگر اس کے ورڈ کے آخر میں تنوین موجود ہے، تنوین یعنی ڈبل حرکت، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ضمتین، فتحتین، کسرتین، اگر یہ موجود ہے تو ایک ایک حرکات کو ہٹا دیں، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ کو ہٹا دیں، زبر، زیر، پیش ہے، ایک ایک ہٹا دیں، ایک ایک رہ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ لائٹ ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں، اس لفظ کے، اس اسم کے آخر میں تنوین نہیں ہے، یعنی کہ اس کے آخر میں ڈبل حرکت نہ ہوتے ہوئے اس کے آخر میں آپ کو نون دکھائی دے رہا ہے، جیسے مسلمانی اور مسلمینی، مسلمونا، مسلمینا، تو ان سب کے آخر میں نون آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو آپ اس کے نون کو ہٹا دیں گے۔ اس کو نون کو جب آپ ریموو کر دیتے ہیں تو اس کے نون کی ساؤنڈ ریموو ہو جاتی ہے۔ تو دو طریقے ہیں، یا تو تنوین کو ہٹا دیا جائے یا پھر اس کے نون اگر اس میں موجود ہے اس کو ہٹا دیں تو وہ ہیوی سے لائٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو طریقے تھے جس کے ذریعے سے ہم اسم جو ہیوی ہے اس کو لائٹ کرتے ہیں، یعنی بھاری سے اس کو ہلکا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جہاں پر بھی ال آپ کو دکھائی دے گا تو وہاں پہ ہیوی اور لائٹ والا رول اپلائی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ال لگانے سے کوئی اسم لائٹ ہوتا ہے۔ ال جسٹ کیا کرتا ہے کہ تنوین کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اگر ال لائٹ کر رہا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا؟ نون کو بھی ہٹاتا، لیکن نون پر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر مسلمانی ہے اور اس کے شروع میں اگر آپ ال لگا دیتے ہیں تو وہ المسلمانی ہی رہتا ہے، وہ المسلمان نہیں ہوتا۔ دیٹ مینس ال لائٹ کرنے کا کام نہیں کرتا، جسٹ اس کا تنوین سے نہیں بنتی ہے تو وہ تنوین کو ہٹا دیتا ہے، اور اسٹل وہ اس کو لائٹ نہیں کر رہا ہے، وہ صرف اس کی تنوین ہٹا رہا ہے۔ تو ال کا تنوین یعنی نون ساؤنڈ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، یعنی وہ اسم کو ہیوی سے لائٹ نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ جہاں پر بھی ال آ جائے وہاں پر ہیوی اور لائٹ والا قانون اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ آپ وہ لا، وہ جو اس کا رول ہے وہ اپلائی نہیں کریں گے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ 3 ریزنز ہیں، کسی بھی ورڈ کو آپ لائٹ کرتے ہیں تو اس کے 3 وجوہات ہوں گی، 3 ریزنز ہوں گے۔ یا تو وہ ورڈ جو ہوگا مورب غیر منصرف ہوگا، یعنی کہ پارشلی فلیکسیبل ہو سکتا ہے، یا پھر دوسرا ریزن ہوگا اس کا کہ وہ منادا ہو سکتا ہے، the one being called، جس کو پکارا جا رہا ہے، یا پھر وہ مضاف ہوگا، the possessed۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک لیکچر میں ہم پڑھتے جائیں گے، جب جب وہ چیزیں آتی جائیں گی ہم اس کو پڑھتے رہیں گے۔ یہ صرف آپ لوگوں نے ابھی نام یاد رکھنے ہیں کہ یہ 3 ریزن ہے جس کی وجہ سے اسم جو ہے ہیوی سے لائٹ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ہمارا لاسٹ لیسن۔ اب ہم ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایوری میننگ فل ورڈ یعنی ہر بامعنی لفظ کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ کہلاتا ہے۔ اب کلمہ کے کیا ہیں؟ اگر ہم جملے کی اقسام دیکھیں، پارٹس آف سپیچز دیکھیں تو ہمارے پاس 3 ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ ہم نے اسم کو بگن کیا ہوا ہے، ابھی تک فعل اور حرف تک ہم نہیں پہنچے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر اسم کے 4 لمز ہوں گے، 4 اس کی مطلب اس کی خصوصیات ہوں گی، 4 چیزیں ایسی ہیں جو اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جہاں پر بھی آپ نے اسم کہنا ہے تو پھر اس کے ساتھ لازماً آپ کو کیا لگانا ہے؟ 4 چیزیں اس کی کیا کیا ہوں گی؟ وہ SNGT، اس کو شارٹ فارم میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ SNGT مطلب اسٹیٹس، یعنی اعراب، اس کا کچھ نہ کچھ اعراب ہوگا، رفع نصب جر اس میں سے جو بھی ہوگا، پھر اس کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوگا یعنی عدد ہوگا، پھر اس کا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا؟
जेंडर होगा, यानी उसकी जिन्स होगी मेल या फीमेल, और उसकी कुछ ना कुछ किस्म होगी। अब क्या चीजें, ये तीन चीजें हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने एराब शुरू किया था, स्टेटस शुरू किया था। स्टेटस, स्टेटस में हमने चार चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? फॉर्म्स, यानी उसकी हालतें क्या क्या हैं, फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन, उसको कैसे पहचाना जाए, फिर उसका वेट, देन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक होती है, वो इंशाल्लाह भी हम देखते हैं। ठीक है, उसको हमने इस तरीके से उसका वो बना लिया था, चार्ट बना लिया था। देखें, स्टेटस यानी एराब। अब उसके अंदर चार चीजें पढ़नी है, जिसमें से हम तीन पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, फर्स्ट थिंग, इट्स फॉर्म्स, यानी उसके कौन कौन से तरीके, उसके फॉर्म्स थे, उसके कौन कौन सी हालतें थी, कौन कौन से डिक्लेंशंस थे। तो वो हमने देख लिया था, रफा, नस्ब और जर। उनके काम भी हमने, उनके रोल भी देख लिए थे, रफा, नस्ब और जर। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमको नाम याद हो गए हैं। तो ये तीन नाम आप अब तक पहचान चुके हैं। दूसरी चीज हमने देखा था कि इसको कैसे पहचाना जाए। किसी भी वर्ड का स्टेटस पता करना है, किसी भी इसम का अगर आपको एराब पता करना है, तो आप क्या देखते हैं, उसके आखिर में ई कॉम्बोज या ई साउंड्स, यानी आखिर में एंडिंग कॉम्बो क्या है, आनी, इनी, ऊना, इना, आतुन, आतिन, या फिर उसके आखिर में कोई साउंड है। अगर मतलब उसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर उसकी साउंड होती है उसके आखिर में अन, उन, इन, या सिंगल होगी या डबल होगी, या डबल हरकत हो जाएगी या सिंगल होगी लेकिन साउंड होगी। तो इस तरीके से आप उसका स्टेटस पहचानते थे कि अगर फर्स्ट रो में आ गया तो रफा, सेकंड में आ गया तो नस्ब, और थर्ड रो में आ गया तो जर। ये हमने पहचान लिया था। देन लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था उसकी इसम का वेट, उसके उसका वजन, कि वो हैवी है या लाइट है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्लियर कर चुके हैं, रिवीजन भी हो चुका। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसम की लचक, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसम की लचक जो है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो तीन टाइप की होती है। देखिए, लचक किसे कहते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी चीज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको आप कितना मोल्ड कर सकते हैं, कितनी आसानी से आप उसको तोड़ मोड़ सकते हैं, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे एक स्प्रिंग होता है, आप उसको कितना ज्यादा खींच सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा खींचेंगे, कोई स्प्रिंग ऐसा होता है कि आप उसको ज्यादा खींच लें तो वो टूट जाएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। कि कुछ स्प्रिंग्स ऐसे होते हैं, जैसे इलास्टिक वगैरह होते हैं, तो आप उसको ज्यादा खींच सकते हैं। रबर बैंड्स वगैरह होते हैं, उसको और ज्यादा आप खींच सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, हर हर चीज की इलास्टिसिटी होती है, हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसी तरह से इसम की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, होती है, कि आप उसको कितना मोल्ड कर सकते हैं, आप उसको कितना ढाल सकते हैं, आप उसको कितनी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो वो इसम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसम की फ्लेक्सिबिलिटी है तीन तरीके की। तीन ही तरीके की, किसी भी चीज की फ्लेक्सिबिलिटी तीन ही तरीके की होती है। एक होगा, या तो वो फुल्ली फ्लेक्सिबल होगा, आप उसको जितना खींचना चाहें, जितना आप उसको मोल्ड करना चाहें, जितना आप उसको तोड़ मोड़ करना चाहें, आप कर सकते हैं, तो वो फुल्ली फ्लेक्सिबल हो गया। एक है कि आप उसको थोड़ा सा ही आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा ही उसको तब्दील कर सकते हैं उस जिस्म को, तो वो हो गया पार्शियली फ्लेक्सिबल। और कुछ इसमें ऐसे होंगे कि बिल्कुल भी आप उसको हिला डुला नहीं सकते, वो जैसा है उसको वैसे ही इंटैक्ट रहना पड़ेगा, तो वो हो गया नॉन फ्लेक्सिबल। अब इनके अरबी में नाम क्या है? अगर वो पार्शियली फुली फ्लेक्सिबल है, तो आप उसको कह देते हैं मोरब मुनसरिफ। मुनसरिफ यानी सरफा, एक्चुअली में स्वाद रफा, सर्फ कहा जाता है किसी भी चीज को तब्दील करना, किसी भी चीज को चेंज कर देने को। आपने अगर वो दुआ पढ़ी होगी, या मुसर्रिफल कुलूब सब्बित कल्बी अला ताअतिक, ए दिलों को फेरने वाले, ए दिलों को तब्दील करने वाले, में मुझे अपनी इताअत की तरफ फेर दे, है ना। तो ये सर्रफा मतलब किसी चीज को फेरना, किसी चीज को तब्दील करना, किसी चीज को चेंज करना। तो यहाँ पे मुअरब मुनसरिफ, मोरब एराब से बना है। ठीक है, क्योंकि हम एराब को चेंज कर रहे हैं ना, किसी भी वर्ड का जो रफा नस्ब जर है उसको तब्दील करेंगे, कि उसके शेप्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं मोरब मुनसरिफ। मोरब है वो, उसका एराब जो होगा हम पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, तो हम उसको कह देते हैं मोरब मुनसरिफ। अगर हम उसको पूरी तरह नहीं चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं, पार्शियली उसको मतलब कंप्लीटली नहीं, आधा चेंज हो रहा है, आधा चेंज नहीं हो रहा, तो हम उसको कह देते हैं मोरब
غیر منصرف یعنی کہ اس کے اعراب کو ہم پارشلی چینج کر سکتے ہیں, فلی چینج نہیں کر سکتے. اور جس کو پوری طرح سے بالکل بھی چینج نہیں کر سکتے آپ, تو اس کو کہہ دیں گے ہم مبنی. تو یہ یہاں پر صرف نام لکھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ابھی ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے ساری چیزوں کو. انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مبنی. مبنی اسما یعنی کہ جس کو بالکل بھی چینج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اب ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ فلی فلیکسیبل کیا ہے, پارشلی فلیکسیبل کیا ہے, اور نان فلیکسیبل کیا ہے. ٹھیک ہے, فلی فلیکسیبل تو الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں, جب سے ہم 2 ٹیبل بنا چکے ہیں, پہلے ہی کلاس میں ہم نے ٹیبل بنا لیا تھا. تو ابھی انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ فلی فلیکسیبل کس کو کہا جاتا ہے, یعنی معرب منصرف کس کو کہا جاتا ہے. معرب منصرف یعنی موسٹ آف دا عربک اسما, یعنی کہ عربی میں اکثر اسم جو ہے وہ معرب منصرف ہوتے ہیں, فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. آپ اس کو پوری طرح سے ڈھال سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں. 80% آف دی عربک اسم یعنی کہ 85% عربی کے اسم جو ایسے ہیں کہ آپ اس کو پوری طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں. فلی فلیکسیبل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فلی فلیکسیبل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی 3 حالتوں میں 3 شکلیں ہوتی ہیں. What does that mean? 3 حالتیں کون سی ہیں؟ 3 شیپ, 3 اسٹیٹس کون سے ہیں؟ رفع, نصب اور جر. تو 3 الگ الگ حالتیں ہیں, رفع, نصب اور جر. تینوں میں یہ الگ دکھائی دیں گے, یعنی ان کو آپ پوری طرح سے ڈھال سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں. اسی لیے فلی فلیکسیبل ہے, کمپلیٹلی فلیکسیبل ہے. دے شو 3 ڈفرنٹ شیپس ان 3 ڈفرنٹ اسٹیٹس, یعنی رفع, نصب اور جر تینوں میں یہ الگ الگ دکھائی دیں گے, اسی لیے یہ فلی فلیکسیبل ہے. اس کا مطلب ہے 3 حالتیں, 3 شیپس, 3 اسٹیٹسز with 3 شیپس. اس کا مطلب یہ پوری طرح سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. ان کے ایگزامپلس کون سے ہوتے ہیں؟ دونوں مسلم ٹیبل, چاہے میل کا ہو چاہے فیمیل کا ہو, دونوں مسلم ٹیبل فلی فلیکسیبل کہلاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جو بھی چیزیں مسلم یا مسلمتن ٹیبل میں آ جائیں گی وہ کیا ہو جائیں گی؟ پوری طرح سے فلیکسیبل کہلائیں گی. اوکے, تو یعنی پوری طرح وہ تبدیل کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ڈوئل میں اور پلورل میں تو ایسا نہیں ہوتا, وہ تو دو دو ایک جیسے شیپ دکھائی دیتے ہیں. ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ کسی بھی ورڈ کے سنگولر کو دیکھتے ہیں. اگر سنگولر پوری طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر اس کا ڈوئل ہو چاہے پلورل ہو, پھر ہم اس کو فلی فلیکسیبل میں ہی کنسیڈر کریں گے. تو اگر اس کا سنگولر پوری طرح سے 3 شیپ الگ دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے پوری طرح سے وہ فلیکسیبل ہے, معرب منصرف ہے. جیسے اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں مسلمن, تو مسلمن, 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 3 الگ الگ شیپ آ رہا ہے, ان, ان, ان. اسی طرح اگر ہم لے لیتے ہیں اقلام, اقلام کہتے ہیں قلموں کو, پین, بہت ساری پینس کو کہا جاتا ہے اقلامن, اقلامن, اقلامن. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ 3 الگ الگ شیپس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئے مسلم ٹیبل میں آنے والے جتنے بھی اسما ہیں, جتنے بھی لفظ ہیں, جتنے بھی اسم ہیں, وہ سارے کے سارے فلی فلیکسیبل ہیں. ان کی 3 حالتوں میں 3 ڈفرنٹ شیپ ہوتے ہیں, اور عربی زبان کے سب سے زیادہ اسما فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ 3 حالتوں میں 3 شیپ دکھاتے ہیں. 3 اسٹیٹس with 3 شیپس, یعنی رفع میں الگ ہوگا, نصب میں الگ ہوگا, اور جر میں الگ ہوگا. مسلمن رفع میں, مسلمن نظم میں, اور مسلمن جر میں. اس طریقے سے 3 الگ الگ مختلف شیپس دکھائیں گے. مسلمانی, مسلمینی, مسلمونا, مسلمینا, یہ سارے کو کیا کہیں گے ہم؟ فلی فلیکسیبل, کیونکہ وہ اس ٹیبل میں آ چکا. تو یہ ہو گیا, کوئی بھی اسم اگر 3 شیپ دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فلی فلیکسیبل ہے, یعنی معرب منصرف ہے. اب ہم آتے ہیں اس کا بالکل برعکس, جو بالکل اس کا اپوزٹ ہے, وہ ہے نان فلیکسیبل. نان فلیکسیبل بالکل بھی چینج نہیں ہوگا, وہ پوری طرح چینج ہو جائے گا, اور یہ بالکل بھی چینج نہیں ہوگا. اب نان فلیکسیبل کو ہم کہتے ہیں عربی میں مبنی اسما. مبنی یعنی کہ جو بالکل تبدیل نہیں ہوتے, اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتے. اب دیکھیں, عربی زبان کے سب سے کم تعداد جو
जिन अस्मा की होती है वो होते हैं नॉन फ्लेक्सिबल। सिर्फ 2% इसम ऐसे हैं अरबी में जो कि नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी आप उसको रफा में, नज्म में, जर में किसी भी हालत में ले आए, वो अपने आप को चेंज ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि बस हम जिस हालत में बॉर्न हुए हैं उसी हालत में हमने मर जाना है। वो अपने आप को तब्दील करना ही नहीं चाहते, चाहे रफा हो, चाहे नस्ब हो, चाहे जर हो। ठीक है, तो वो जैसे उठते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल भी तब्दील करने की ना कोशिश करते हैं, ना उसको कोई तब्दील कर सकता। तो 2% इसम जो है अरबी जबान के, 2% अस्मा अरबी जबान के मोर मबनी है, यानी कि नॉन फ्लेक्सिबल है, वो अपने आप को तब्दील नहीं करते। अब जब अपने आप को तब्दील ही नहीं करते, इसका क्या मतलब है? तीनों हालतों में ये एक ही जैसे दिखाई देंगे। तीनों स्टेटस में, चाहे रफा हो, चाहे नस्ब हो, चाहे जर हो, तीनों में ये एक ही जैसा दिखाई देगा। तो इसका मतलब है थ्री थ्री स्टेटस विद वन शेप। वहां पर थ्री स्टेटस, थ्री शेप्स फुली फ्लेक्सिबल। यहाँ पर थ्री स्टेटस, वन शेप, एक ही जैसे तीनों हालतों में दिखाई देंगे। रफा में भी वही दिख रहा है, नस्ब में भी वही दिख रहा है, जर में भी वही दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि फिर हम कैसे पहचानेंगे कि रफा नस्ब जर कहाँ पर है? तो हम ऐसे पहचानेंगे कि वो किसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, वो किसके आगे पीछे का जो भी चीज होगी उसके जरिए से हम पहचान लेते हैं। और इंशाल्लाह अब जब हमारे 20 लेक्चर मुकम्मल हो चुके होंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि शेप तो तीनों जगह एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप पहचान रहे होंगे कि ये यहाँ पर रफा में है, यहाँ पर नज्म में है, यहाँ पर जर में है, इंशाल्लाह। ठीक है, तो तीनों हालतों में एक ही जैसा शेप दिखाई देगा। अब इनकी पहचान क्या है? अक्सर, अक्सर यानी बहुत सारे इनके अंदर अस्मा ऐसे होंगे, जब आप इनको बोलेंगे तो आपको आ की साउंड, अलिफ की साउंड आखिर में सुनाई देगी। हर जगह ऐसा नहीं होगा, अक्सर जगह पर ऐसा हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे ही होंगे जिनके आखिर में आपको अ की साउंड सुनाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें हादा, आ की आ रही है आवाज, दकरिया, आ की साउंड आ रही है, मूसा, ईसा, तो ये सारे वर्ड कैसे हैं? अगर आप इसको रफा में भी रखे तो मूसा रहेगा, जर में भी, नज्म में भी मूसा मूसा मूसा। तो तीनों हालतों में ये एक ही जैसा शेप दिखाएंगे। अनलाइक मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, तीन अलग अलग शेप थे। यहाँ पर मूसा मूसा मूसा, हाजा हाजा हाजा, ईसा ईसा ईसा, इसी तरीके से जकरिया जकरिया जकरिया, हुस्ना हुस्ना हुस्ना, सबके आखिर में आपको आ की साउंड सुनाई दे रही है। ओके, तो इसके अंदर आ की साउंड आपको सुनाई देती है इनके एग्जाम्पल्स में। और ये जनरली कैसे होंगे? तीनों हालतों में एक ही जैसे आपको दिखाई देंगे। तो ये हो गया आपका मबनी अस्मा, यानी नॉन फ्लेक्सिबल। ओके, अब हम आते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड टाइप है पार्शियली फ्लेक्सिबल। पार्शियली नाम ही सजेस्ट करता है कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे, पार्टली इनफ्लेक्सिबल होंगे, यानी ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे लेकिन पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। उनके अंदर लचक थोड़ी कम है, उनके अंदर इलास्टिसिटी थोड़ी कम है, तो आप उनको पूरी तरह नहीं ढाल सकते, थोड़ा सा आप मोल्ड कर सकते हैं। ओके, अब देखें अरबी जबान में 50%, यानी कि 15% अस्मा ऐसे हैं जो कि पार्शियली फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप उनको आधा ढाल सकते हैं, आधा नहीं ढाल सकते। 15%, तो यानी सबसे ज्यादा फुली फ्लेक्सिबल है, उससे कम है ये पार्शियली फ्लेक्सिबल, यानी मोरब गैर मुनसरिफ। अब इसमें क्या होगा कि इनके दे शो टू डिफरेंट शेप इन थ्री स्टेटसेस, यानी तीन स्टेटस हैं लेकिन दो ही शेप दिखाएंगे। कैसे? हमारे पास रफा है, नस्ब है और जर है। तो ये रफा, नस्ब और जर में कैसे होंगे? सिर्फ दो ही शेप आपको दिखाएंगे, यानी रफा का अलग होगा, नस्ब और जर का इनका शेप जो होगा सेम होगा। ये चीज हमने डुअल एंड प्लूरल में भी देखी थी, लेकिन चूंकि वो मुस्लिम उन टेबल में आ चुके, तो हम उसको फुली फ्लेक्सिबल ही कहेंगे, क्योंकि हमने कह दिया कि जितने भी मुस्लिम टेबल में लफ्ज आते हैं, तो अब हमने आंख बंद करके हर लफ्ज को जो मुस्लिम और मुस्लिमतुन टेबल में आते हैं वो सारे के सारे हमने फुली फ्लेक्सिबल ही कंसीडर करना है, चाहे वो दो ही शेप क्यों ना दिखा रहे हो डुअल एंड प्लूरल में। आपने उनको फुली फ्लेक्सिबल यानी मोरब मुनसरिफ ही कंसीडर करना है। यहाँ पर क्या है कि ये जाती तौर पर दो ही शेप दिखाएंगे तीन हालतों में। अब इनकी पहचान क्या है? इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये
कभी भी तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते, कभी भी तनवीन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, इनके ऊपर आप कतई तनवीन लगा नहीं सकते। यानी डबल हरकत जो होती है, दम्मतैन फतहतैन कसरतैन, दो जबर दो जेर दो पेश, आप इनके ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये कहते हैं हम तो बिल्कुल भी इन चीज को छुएंगे भी नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि ये तनवीन से हट गए। अब क्या बचता है हमारे पास? जबर जेर पेश यानी दम्मा फतहा कसरा। इनकी एक और कंडीशन है, ये कसरा भी एक्सेप्ट नहीं करते। ना ये तनवीन एक्सेप्ट करते हैं, ना कसरा एक्सेप्ट करते। कसरा यानी जेर, और ना डबल हरकत। तो अब अगर हमारे पास 6 हरकत हैं, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, दमा फतहा कसरा, दमतैन फतहतैन कसरतैन, 6 हरकत में से 4 हरकतें तो इन्होंने निकाल दी। क्या कहते हैं? तनवीन हम नहीं एक्सेप्ट करते, यानी सारी डबल हरकत खुद चली गई। दमतैन फतहतैन कसरतैन सारी गायब हो गई। फिर इन्होंने कह दिया हम कसरा भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि जेर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब जेर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तनवीन भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो दो ही क्या मिलेंगे आपको? हरकत मिलेंगी। या तो ये दम्मा के साथ होंगे या फतहा के साथ, यानी या तो पेश के साथ होंगे या जबर के साथ, क्योंकि ये 6 हरकतों में से 4 हरकतें पहले से ही रिमूव कर चुके हैं, अपने आप से दूर कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये कसरा एक्सेप्ट नहीं करते, तो या तो ये दम्मा के साथ दिखाई देंगे या फतहा के साथ दिखाई देंगे। ठीक है, और ये 3 हालतों में 2 शेप दिखाई शो करेंगे। जैसे हमने देखा 3 में 3, तो वो फुली फ्लेक्सिबल हो गए, मोरब मुनसरिफ। 3 में एक भी शेप, एक ही जैसा शेप होगा, तो इसका मतलब है वो मबनी हो गए। और 3 में 2 शेप, क्योंकि हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज है ना, 3 ही आप तरीके से कर सकते हैं, या तो एक शेप होगा या 2 शेप होंगे या 3 शेप होंगे। जहां पर 3 शेप दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, फुली फ्लेक्सिबल। जहां पर 2 शेप दिखा रहे हैं, पार्शियली फ्लेक्सिबल। जहां पर एक ही शेप दिख रहा है, तो नॉन फ्लेक्सिबल यानी मबनी। यहाँ पर मोरब गैर मुनसरिफ 2 शेप, और मोरब मुनसरिफ 3 शेप। अब यहाँ पर हम पहले इसकी तरफ ध्यान देते हैं। पार्शियली फ्लेक्सिबल यानी मोरब गैर मुनसरिफ, एक तो पहले अरबी जबान में 15% है, यानी कि 15% जो वर्ड होंगे, सॉरी 13%, सॉरी आई एम सो सॉरी, 13%, 13% अल्फाज जो हैं, अस्मा जो हैं, इस्म जो हैं, वो क्या बनेंगे? मोरब गैर मुनसरिफ यानी पार्शियली फ्लेक्सिबल। पार्शियली फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है कि ये रफा, नस्ब और जर में सिर्फ 2 शेप दिखाई देंगे, 2 शक्लें आपको दिखाई देंगी। यानी 3 स्टेटस हैं लेकिन शेप सिर्फ 2 हैं। इसका मतलब है पार्शियली फ्लेक्सिबल है। तीसरी बात ये कि ये तनवीन और कसरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तनवीन यानी डबल हरकत, जितनी भी डबल हरकत हो गई, दम्मा की, फतहा की, कसरा की, दो जबर दो जेर दो पेश, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ना ही ये जेर एक्सेप्ट करेंगे, कसरा भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सबसे अहम जो चीज यहाँ पर आ रही है वो ये है, क्या? जितने भी लफ्ज पार्शियली फ्लेक्सिबल होंगे, जितने भी लफ्ज गैर मुनसरिफ होंगे, सारे के सारे हल्के होंगे यानी लाइट होंगे। तो ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट रीजन हो गया, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पार्शियली फ्लेक्सिबल हमेशा लाइट होते हैं। यानी जो रीजन थे किसी भी वर्ड के लाइट होने के, रीजन क्या है कि पार्शियली फ्लेक्सिबल हमेशा लाइट होते हैं। तो ये तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब ये तनवीन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो ये लाइट ही हो गए। क्योंकि ये अल की वजह से लाइट नहीं हो रहे, बल्कि इन्होंने तनवीन को एक्सेप्ट ही करना से मना कर दिया। तो जब तनवीन को एक्सेप्ट ही करने से मना कर दिया, इसका क्या मतलब है? डबल हरकत नहीं लेते ये अपने ऊपर। और जब डबल हरकत नहीं लेते तो नून की साउंड ही नहीं आती, नून की साउंड नहीं आती तो हल्के हो गए। तो इसका मतलब है जितने भी पार्शियली फ्लेक्सिबल अल्फाज होंगे, अस्मा होंगे, वो हमेशा लाइट होंगे, क्योंकि वो तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते। और तनवीन नहीं है तो नून साउंड नहीं आती, नून साउंड नहीं आती तो ये लाइट है अपने आप से। ठीक है, तो ये जैसे बॉर्न होते हैं तो ये लाइट ही बॉर्न होते हैं, ये इनकी खासियत है। ये बॉर्न ही लाइट होते हैं, तो इनका पार्शियली फ्लेक्सिबल हमेशा हल्के होंगे, लाइट होंगे, विदाउट विदाउट नून साउंड। ठीक है, चले अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंशाल्लाह। अब इनकी कुछ कैटेगरीज हैं, इनकी कुछ मतलब इनकी कोई हमने इनकी किस्में डिवाइड कर दी हुई हैं- कर दी हैं, ताकि आपको पता चल जाए। इनकी कुछ हेडिंग्स दे दी हैं,
کچھ طریقے سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں. کچھ کیٹیگریز ہیں جن کے اندر اگر یہ فال کریں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ پارشلی فلیکسیبل. سب سے پہلے تو دو کیٹیگری میں ناموں کی کیٹیگری ہے. سب سے پہلے غیر عربی نام، نان عرب نیمز. اگر نان عرب نیمز ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ پارشلی فلیکسیبل ہوں گے. فار ایگزامپل عمر، عمر بھی نان عرب نیم ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں فرعون، پھر ابلیس، پھر ابراہیم، جبریل، فاطمہ. اب یہ اگر نان فلیکسیبل ہیں، سوری پارشلی فلیکسیبل ہیں، مورب غیر منصرف ہیں، تو اب ان کے شیپ کیسے بنیں گے؟ یہ کس طریقے سے دکھائی دیں گے؟ عمرو رفع میں، عمرا کس میں؟ نصب میں. اور یہ کسرہ ایکسپٹ نہیں کرتے، تو یعنی یہ جر میں کسرہ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی سے تو سملر دکھیں گے. عمرا ہو جائے گا، اس کے اندر بھی فتحہ آ جائے گا. عمرو، عمرا، عمرا. جبریلو، جبریلا، جبریلا. فرعون، فرعونا، فرعونا. ابلیسو، ابلیسا، ابلیسا. اس طریقے سے آپ اس کے تین شیپس بنائیں گے. پہلے سوری دو شیپ بنائیں گے، پہلے رفع میں دمہ کے ساتھ اور نصب اور جر میں فتحہ کے ساتھ. تو ابلیسو، ابلیسا، ابلیسا. پھر ابراہیمو، ابراہیما، ابراہیما. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کبھی بھی نام قرآن میں ابراہیمی نہیں آیا، ابراہیما آیا یا پھر ابراہیمو آیا. اسی طرح یوسفو، یوسفا، یوسفا. آپ کبھی بھی قرآن میں یوسفی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ پارشلی فلیکسیبل ہے، غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کے یہ جو ناموں کے ایکسیپشن کون سے ہیں، استثناء کون سے ہیں؟ 6 نبیوں کے نام. 6 نبیوں کے نام ایسے ہیں جو کہ فلی فلیکسیبل ہے، وہ 3 شیپ دکھاتے ہیں، وہ کبھی بھی 2 شیپ نہیں دکھاتے. کون کون سے نام ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے شروع میں ہی فرسٹ لیکچر میں دیکھا تھا محمد. تو آپ دیکھ رہے تھے محمدن، محمدن، محمدن. اس طریقے سے آپ نے 3 اس کے شیپ بنائے تھے. تو یہ کبھی بھی آپ اس کو پارشلی فلیکسیبل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ 3 الگ الگ مختلف شیپس آپ کو دکھاتا ہے. تو وہ فلی فلیکسیبل ہو گیا، کمپلیٹلی فلیکسیبل یعنی مورب منصرف ہو گیا. اچھا، دوسرا ایکسیپشن کیا ہے؟ پہلے تو محمد، دوسرا ہے شعیب، تیسرا ہے شعیبن، شعیبن، شعیبن. صالح، صالحن، صالحن، صالحن. پھر لوط، لوتن، لوتن، لوتن. پھر اس کے بعد ہود، ہود علیہ السلام کا نام بھی ہودن، ہودن، ہودن. پھر آخر میں نوح، نوحن، نوحن، نوحن. اس طریقے سے یہ 6 نام جو ہے آپ ان کو 3 شیپ دیں گے، ان کو 2 شیپ نہیں دیں گے. باقی جو نان عرب نیمز ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ صرف 2 شیپ دکھائیں گے. ابلیسو، ابلیسا، ابلیسا. عمرو، عمرا، عمرا. فاطمہ، فاطمہ، فاطمہ. عائشہ، عائشہ، عائشہ. اس طریقے سے آپ کو 2 2 شیپ اس میں دکھائی دیں گے. یہ ہو گیا پہلی کیٹیگری، پہلا اس کی قسم ہو گئی. دوسرا ایگزامپل کیا ہے؟ نیم آف پلیسز، جگہوں کے نام. جگہوں کے اکثر جگہوں کے نام آپ کو کیسے ملیں گے؟ پارشلی فلیکسیبل یعنی مورب منصرف، یعنی اس کے بھی 2 شیپ ہوں گے. کیسے؟ پاکستان. اچھا، اب عربی میں آپ اس کو پاکستان نہیں کہہ سکتے، بیکاز عربی میں پا لفظ نہیں ہوتا، پا جو حرف ہے نہیں ہوتا، اس کی جگہ ہم نے با استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اب اس کے 3 شیپ کیسے بنیں گے؟ پاکستانو، پاکستانہ، پاکستانہ. اسی طرح مصرو، مصر، مصر. پھر پھر مکتو، مکتا، مکتا. لندنو، لندنا، لندنا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ پہلے پہ دمہ دیں گے، پھر رفع میں تو دمہ آ جائے گا اور نصب اور جر میں فتحہ کے ساتھ آپ اس کو شو کریں گے. تو سب سے پہلے نان عرب نیمز، اس کے اندر 6 ایکسیپشن ہے، 6 نبیوں کے نام. اس کے بعد دوسرا ہے جگہوں کے نام. تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ تیسرا ایگزامپل کی کیٹیگری ہے کچھ کیریکٹرسٹکس، کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ الف نون پر اینڈ ہوتی ہیں، تو آپ اس کو بھی پارشلی فلیکسیبل میں کاؤنٹ کریں گے. جیسے غصبان، غصبان یعنی بہت غصے والا. پھر غصبانو، غصبانہ، غصبانہ. پھر جیسے فرحان، فرحان یعنی ہیپی، مطلب بہت خوش. فرحانو، فرحانہ، فرحانہ. اسی طرح عطشان، عطشان یعنی بہت پیاسا. عطشانو، عطشانہ، عطشانہ. جوعان، جوعان یعنی بہت زیادہ بھوکا، ہنگری. تو جوعانو، جوعانہ، جوعانہ. تو کچھ صفات جو کہ الف نون پر اینڈ ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوں گے؟ پارشلی فلیکسیبل یعنی مورب غیر منصرف. چوتھی کیٹیگری ہے
चौथी किस्म है एग्जाम्पल्स की अफ़अलू पैटर्न। अगर कोई इसम जो है अफ़अलू पैटर्न पर आ गया, अब ये अफ़अलू पैटर्न जो है ना सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के लिए, जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हैं, किसी चीज की किसी से मुशाबहत करते हैं, तब इस पैटर्न को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे कॉमन जो हम इस्तेमाल करते हैं ना डेली, हम दसियों बार अजान में लफ्ज सबसे पहला सुनते हैं अल्लाहु अकबर। अकबर, अकबर जो वर्ड है इज ऑन द पैटर्न ऑफ अफअल। तो अफअलू अफअला अफअला पैटर्न है, यानी अकबरू अकबरा अकबरा। उसी तरह से आप ले लेंगे और दूसरे वर्ड, अजमलू अजमला अजमला। अजमल यानी बहुत खूबसूरत, जमील से बना है अजमल, क्योंकि कबीर से बना है अकबर, कसीर से बना है अक्सर, जमील से बना है अजमल। तो ये अजमल पैटर्न है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री को बताता है या कंपैरेटिव को बताता है। ठीक है, अजमलू अजमला अजमला, आजमू आजमा आजमा, अक्सरू अक्सरा अक्सरा, असगरू असगरा असगरा। अक्सर यानी ज्यादा, असगर यानी छोटा, फिर अकबर यानी बड़ा। तो अकबर यानी बहुत बड़ा जब आप कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर अफअलू पैटर्न पर कोई चीज आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो आप उसको मोरब गैर मुंसरिफ यानी पार्शियली फ्लेक्सिबल कहेंगे। फिर आते हैं हम चौथी पांचवी कैटेगरी एक्चुअली। फिफ्थ वन क्या है, पांचवा जो एग्जाम्पल की कैटेगरी है वो है मोटे मोटे रंगों के नाम, बेसिक कलर्स नेम। कुछ कलर्स के नाम जैसे कि असवद, असवद कहा जाता है काले को, हम कहते हैं ना संगे असवद, हजरे असवद, जो कि काबे में नस्ब किया हुआ है, तो वो क्या है, असवदू। तो अब आप इसके तीन शेप कैसे बनाएंगे, असवदू असवदा असवदा। उसी तरह अब यदु सफेद, व्हाइट, अब यदु अब यदा अब यदा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से जो दादा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबियत कहा करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरी रंगत वाले थे, ही वाज वेरी फेयर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबियत कहा जाता था, अब यदु अब यदा अब यदा। फिर असगर, सॉरी व्हाट इज दैट, असफर, असफर यानी येलो, असफरु असफरा असफरा। फिर अजरक, अजरक यानी ब्लू, अजरकू अजरका अजरका। फिर व्हाट इज दैट, असवदु दोबारा से आ गया, अहदर, अखदर सॉरी अखदर, अखदरु अखदरा अखदरा यानी कि ग्रीन कलर। फिर उसी तरह असमरु असमरा असमरा रेड कलर। तो इस तरीके, सॉरी अहमर, अहमर यानी रेड। तो इस तरीके से आप जो मोटे मोटे रंगों के नाम है वो भी क्या होंगे, पार्शियली फ्लेक्सिबल होंगे, मोरब गैर मुंसरिफ होंगे। उसके तीन शेप कैसे बनाएंगे, असवदु असवदा असवदा, इस तरीके से। लास्ट कैटेगरी है, लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है ब्रोकन प्लूरल्स। कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं ब्रोकन प्लूरल के, यानी कि जमा मुकस्सर के। अब ये जमा मुकस्सर क्या होता है और हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, लेकिन ये कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं, इस पैटर्न को, इन तीन एग्जाम्पल्स को याद रख लें। इसी से मिलते जुलते अगर पैटर्न पर कोई चीज आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, उसको पार्शियली फ्लेक्सिबल मानना है। जैसे मसाबिहू, तो मसाबिहू मसाबिहा मसाबिहा। मसाबी कहा जाता है चिरागों को, यानी लैंप्स जो होते हैं ना, मिसबाह, मिसबाह यानी एक लैंप, और मसाबी यानी बहुत सारे लैंप्स। तो मसाबिहू मसाबिहा मसाबिहा। उसी तरह मसाजिद, तो आप मसाजिदुन नहीं कहेंगे कभी भी, मसाजिदू मसाजिदा मसाजिदा। मस्जिद का प्लूरल है मसाजिद, मसाजिद यानी मॉस्क, मस्जिदें। तो मस्जिद, मसाजिदू मसाजिदा मसाजिदा। उसी तरह यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, फुकराऊ, फुकराऊ गुरबाऊ, उमराऊ। इस पैटर्न पर सारे जो भी आ जाएंगे तो वो क्या हो गया, वो फुकराऊ फुकरा फुकरा, यानी कि आप उसको पार्शियली फ्लेक्सिबल रखेंगे, यानी मोरब गैर मुंसरिफ। तो आप उसके तीन अलग अलग शेप नहीं बनाएंगे, दो शेप बनाएंगे। फुकरा फक्र से बना यानी गरीब, यानी फुकरा फुकराऊ फुकरा फुकरा। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आप याद रख लें। इंशाल्लाह इसी पैटर्न पर और भी चीजें आएंगी तो हम इंशाल्लाह जब आती रहेंगे तो वो देखते रहेंगे। तो 6 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले नामों की कैटेगरी है कि अगर वो नॉन अरब नेम्स हैं तो फिर आप उसके वो पार्शियली फ्लेक्सिबल होंगे। उनके अंदर 6 नबियों के नाम एक्सेप्शन में आते हैं जो कि फुली फ्लेक्सिबल हैं, उनके तीन अलग अलग शेप बनते हैं, यहाँ पर दो शेप बनेंगे। फिर जगहों के नाम, जगहों के नाम के बाद आ जाएगा कुछ सिफत जो कि अलिफ नून पर एंड होती हैं,
اور کچھ ایسے الفاظ جو کہ افعالو پیٹرن پر آ جاتے ہیں، کچھ موٹے موٹے رنگوں کے نام جو کہ بیسک کلرز ہیں، وہ مطلب وہ مورب منصرف غیر منصرف ہے. اور لاسٹلی کہ اگر وہ بروکن پلورل ہے، یعنی کہ اگر وہ جمع مکسر ہے اور وہ ایسے ایگزامپلس کے بیس پر آتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو گئے؟ مورب غیر منصرف یعنی پارشلی فلیکسیبل. ٹھیک ہے، تو یہ 6 کیٹیگریز تھیں. اب دیکھیں ان کو کمپیریٹیولی دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اگر وہ منصرف ہے، کوئی بھی لفظ اگر منصرف ہے تو وہ کس طریقے سے دکھائی دے گا؟ رفع میں وہ ضمتین کے ساتھ دکھائی دے گا، صابرن. اگر وہ نصب میں ہے، صابرن. اور اگر جر میں ہے تو صابرن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں الگ الگ ہو گیا، ان صابرن صابرن صابرن. تو یہ تینوں الگ الگ مختلف شیپس ہو گئے، تو یہ ہو گیا منصرف، مورب منصرف فلی فلیکسیبل. دوسرا ہے پارشلی فلیکسیبل، یعنی آدھا فلیکسیبل ہو رہا ہے. تو اب اس کے دو ہی شیپ بنیں گے، تو کیسے بنیں گے؟ رفع میں یوسفو، نصب میں یوسفا، جر میں بھی یوسفا. تو یہ یہاں پر ایک جگہ تو چینج ہو گیا، لیکن دوسری مرتبہ چینج ہونے سے انکار کر دیا. تو دو شیپ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، اور یہاں پر تین شیپ دکھائی دے رہے ہیں. یہ پارشلی فلیکسیبل ہو گیا. تھرڈ ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. تھرڈ کیا ہے؟ مبنی نان فلیکسیبل. تو نان فلیکسیبل دیکھیں، موسا، رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی، تینوں جگہ پر موسا موسا موسا، زکریا زکریا زکریا، ہاضا ہاضا ہاضا، یا. تو اس طریقے سے آپ کیا کریں گے؟ جو مبنی اسما ہیں، نان فلیکسیبل ہیں، ان کو آپ نے تینوں میں ایک ہی شیپ رکھنا ہے. پارشلی فلیکسیبل میں دو شیپ ہوں گے، فلی فلیکسیبل میں تین شیپ ہوں گے. کیونکہ یہ یہاں پر جو ہیں، یہ پارشلی فلیکسیبل والے جو ہیں کسرہ اور تنوین کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں گے کہ کسی پر بھی تنوین نہیں آئی ہے اور کسی پر بھی کسرہ نہیں آیا. اور یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ لائٹ ہوں گے. یعنی کہ وہ ویٹ وائز اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے بھی پارشلی فلیکسیبل ہیں سارے کے سارے لائٹ یعنی ہلکے ہوں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک سمری لے لیتے ہیں ان تینوں کی. جتنے بھی فلی فلیکسیبل ہیں، یعنی سب سے زیادہ تعداد میں 85% فلی فلیکسیبل ہے، کمپلیٹلی فلیکسیبل مورب منصرف ہے. اس سے کم ہے نان پارشلی فلیکسیبل یعنی کہ مورب غیر منصرف. اور اس سے بھی کم ہے مبنی اسما جو کہ بالکل بھی چینج نہیں ہوتے، وہ 2% ہے. ٹھیک ہے، 85%، 13% اور 2%. پھر یہ تین حالتوں میں تین شیپ دکھاتے ہیں، تین سٹیٹس میں تین شیپ. یہ تین سٹیٹس میں دو شیپ اور یہ تین سٹیٹس میں ایک ہی شیپ دکھائی دے گا. پھر ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے اندر تنوین بھی پائی جائے گی، کومبو بھی، ان کے آخر میں کمبینیشن بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نہ تنوین ایکسپٹ کرتے ہیں پارشلی فلیکسیبل، نہ ہی کسرہ ایکسپٹ کرتے ہیں. پھر آخر میں آتے ہیں کہ جو مبنی اسما ہے، نان فلیکسیبل ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ الف کی ساؤنڈ آپ کو آخر میں سنائی دیتی، حسنا، ہاضا، زکریا. تو اس طریقے سے آپ کو اس میں الف کی ساؤنڈ سنائی دے گی. ایگزامپل دیکھ لیں، مسلمن 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 تین شیپ، آدمو آدما آدما دو شیپ، ہاضا 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 ایک ہی شیپ. تو یہ ہو گئے مبنی، یہ ہو گئے نان پارشلی فلیکسیبل یعنی کہ غیر منصرف، اور یہ ہو گئے فلی فلیکسیبل یعنی کہ مورب منصرف. اب انشاءاللہ ہم اجرا کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. اب آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے. بتائیں کہ آپ یہ لفظ جو ہیں، یہ جو اسما ہے وہ فلی فلیکسیبل ہے، پارشلی فلیکسیبل ہے یا نان فلیکسیبل ہے. کیونکہ آپ لوگ پارشلی فلیکسیبل کی ہم کو کیٹیگریز پتہ چل گئی ہیں. فلی فلیکسیبل اگر وہ ٹیبل میں آ جائے گا، اور نان فلیکسیبل جن کے آخر میں جنرلی آ کی ساؤنڈ سنائی دے گی. اوکے، چلیں شروع کرتے ہیں. رب. اب رب کو ہم دیکھتے ہیں کیا یہ فلی فلیکسیبل ہے. اب یہ فلی فلیکسیبل، یہ آ کی ساؤنڈ تو سنائی نہیں دے رہی، تو نان فلیکسیبل نہیں ہو سکتا. دوسری چیز، پارشلی فلیکسیبل کے کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ یہ نام تو نہیں ہے کسی شخص کا، نہ جگہ کا نام ہے، نہ یہ الف نون پر ختم ہو رہا ہے، نہ یہ رنگ کا نام ہے، نہ ہی یہ پلورل ہے. اگر یہ پلورل ہوگا تو ہم بتائیں گے پلورل ہے. تو یہ پلورل بھی نہیں ہے. جب یہ ساری کیٹیگری سے باہر آ گیا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ فلی فلیکسیبل. اگر یہ فلی فلیکسیبل ہے تو اس کے تین شیپ کیا ہوں گے؟ ربن، ربن، ربن. اس طریقے سے اس کے تین مختلف شیپس ہو جائیں گے. اب ہم آتے ہیں لندن. لندن. اب ہم دیکھیں کہ کیا یہ فلی فلیکسیبل ہے، پارشلی
फ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, मबनी है, गैर मुनसरिफ है, कौन सा है? तो अब हम देखते हैं लंदन क्या है, जगह का नाम है। लंदन जो है जगह का नाम है। अगर ये लंदन जगह का नाम है, नेम ऑफ द प्लेसेस, अगर नाम जगह के नाम हमने किस कैटेगरी में पढ़े थे? पार्शियली फ्लेक्सिबल यानी कि गैर मुनसरिफ में पढ़े थे। अगर ये गैर मुनसरिफ है तो फिर इसके तीन शेप किस तरह बनाएंगे? लंदनु, लंदना, लंदना। इस तरीके से हम इसके तीन अलग अलग मतलब दो शेप बनाएंगे और तीन हालतों में रखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हासीदीना। हासीदीना, हासीदीना क्या ये पार्शियली फ्लेक्सिबल में आता है या नॉन फ्लेक्सिबल में आता है? नॉन फ्लेक्सिबल में आ की तो साउंड नहीं आ रही है, नून आ रहा है एंड में। ठीक है, अगर ये हासीदीना ईना कॉम्बिनेशन आखिर में आपको दिखाई दे रहा है, अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में आपको कॉम्बो दिखाई दे, तो फिर आपने क्या कहना है? ये मुस्लिम उन टेबल से बिलोंग करता है। अगर ये मुस्लिम उन टेबल में आता है, इसका क्या मतलब है? कि ये फुली फ्लेक्सिबल है। हासिदूना, हासिदीना, हासिदीना, इस तरीके से इसके तीन शेप बनेंगे। हासिदूना रफा में, नस्ब में हासिदीना और जर में भी हासिदीना। चूंकि ये टेबल में आ चुका, तो चाहे ये दो शेप दिख रहे हो, लेकिन जब टेबल में आ गया तो हम इसको फुली फ्लेक्सिबल ही कहेंगे, क्योंकि इसके आखिर में कॉम्बिनेशन पाया जाता है। क्योंकि इसका सिंगुलर फॉर्म जो है हासिदुन, हासिदन, हासिदिन, तीन मुख्तलिफ शेप दिखाता है। ठीक है, ये हो गया फुली फ्लेक्सिबल यानी मोरब मुनसरिफ। अब हम आते हैं मफाती। मफाती, अब मफाती जो है ये मिफ्ताह का प्लूरल है। मिफ्ताह यानी क्या? मिफ्ताह यानी की, यानी चाबी। मफाती उसका प्लूरल है। अब ये मफाती कुछ कुछ मैच हो रहा है ना मसाबी जैसे। ठीक है, तो अगर ये मैच हो रहा है उस नॉन जमा मुकस्सर से यानी कि ब्रोकन प्लूरल से, इंशाल्लाह ब्रोकन प्लूरल क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिक्र ना कीजिए कि ब्रोकन प्लूरल क्या चीज होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे उस चीज को। तो ये मसाबी मफाती पैटर्न पर जैसे दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? पार्शियली फ्लेक्सिबल। पार्शियली फ्लेक्सिबल है तो कैसे तीन शेप बनाएंगे? मफातिहू, मफातिहा, मफातिहा। क्योंकि ये तनवीन और कसरा को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो हम नहीं लगा सकते। अब हम आते हैं मुमिनतैनी। मुमिनतैनी के आखिर में हमें कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है ऐनी का। अगर ऐनी का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है तो टेबल में आ गया। टेबल में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फुली फ्लेक्सिबल यानी के मोरब मुनसरिफ हो गया। तो अब आप इसके तीन शेप कैसे बनाएंगे? मुमिनूना, मुमिनीना, मुमिनीना। ठीक है, चले अब हम आते हैं अन्नफसात। अन्नफसात, अब इसको देखें कि अननफसाती ये क्या है? फुली है, पार्शियली है या नॉन फ्लेक्सिबल है? अगर हम इसके आखिर में देखें तो आपको इसके आखिर में कॉम्बिनेशन मिल रहा है आतुन और आतिन वाला। हाँ, अल हटा देंगे तो फिर बाकायदा वो पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा, लेकिन हमने कोई साइन ही नहीं लगाई है आखिर में, तो आप पहचान सकते हैं आतुन और आतिन जिसके आखिर में आता है वो कॉम्बो होता है। और ये आतुन आतिन कॉम्बो जो होता है प्लूरल फीमेल में आता है, यानी मुस्लिमतुन टेबल में आता है। अगर ये मुस्लिमतुन टेबल में आ गया तो फिर क्या होना चाहिए? ये फुली फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये यानी मोरब मुनसरिफ। यानी ये पूरी तरह से हम इसके तीन शेप बना सकते हैं। अन्नफसातु, अन्नफसाती, अन्नफसाती। इस तरीके से आपने इसके तीन शेप बना दिए। फिर हम आते हैं इब्राहिम। व्हाट इज इब्राहिम? क्या ये टेबल में आता है या फिर ये आ की साउंड पर खत्म हो रहा है? आ की साउंड पर तो नहीं खत्म हो रहा, और ना ही ये टेबल में आता है। ठीक है, तो अगर ये नाम है, पार्शियली फ्लेक्सिबल में सबसे पहले कैटेगरी देखी थी हमने नॉन अरब नेम्स। जब नॉन अरब नेम्स है उसमें से आता है नामों में से, तो इस ये क्या हो जाएगा फिर? पार्शियली फ्लेक्सिबल मोरब गैर मुनसरिफ। तो अब ये गैर मुनसरिफ है, इसके तीन शेप कैसे बनेंगे? इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा। आगे आते हैं अकबर। अकबर, अब ये जो अकबर है इज ऑन द पैटर्न ऑफ अफअल। अफअल पैटर्न पर अगर आ जाते हैं तो वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए अफअलु, अफअला, अफअला,
तो ये क्या हो जाएगा, अकबरू अकबरा अकबरा। अब जब ये दो ही शेप दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लाइट भी, सॉरी, ये पार्शियली फ्लेक्सिबल है। अच्छा, जितने भी पार्शियली फ्लेक्सिबल है सारे के सारे लाइट भी हैं, ठीक है। हाँ, तो ये पार्शियली फ्लेक्सिबल है, मोरब गैर मुंसरिफ है, अकबरू, ये इब्राहिमो भी गैर मुंसरिफ है। अब हम आते हैं बुशरा। बुशरा, अब बुशरा में आपको आखिर में इसके आ की साउंड भी सुनाई दे रही है, साथ में आपको ना फतहतैन दम्मतैन ना कॉम्बो दिखाई दे रहा, ना तनवीन दिखाई दे रही है, ना ही इसके ऊपर फतहा या दम्मा दिखाई दे रहा है। तो जब खड़ी खड़ी स्टैंडिंग फतहा दिखाई दे रहा है, स्टैंडिंग फतहा तो ना हमने टेबल में पढ़ा था, राइट, हमने टेबल में स्टैंडिंग फतहा तो कहीं नहीं पढ़ा। और लेकिन इसके आखिर में आ की साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब बुशरा क्या होगा, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, नॉन फ्लेक्सिबल। बुशरा बुशरा बुशरा, तीनों हालतों में रफा नस्ब जर तीनों में बुशरा ही रहेगा, ठीक है। चलें अब हम आते हैं सोलेह। सोलेह, पर सोलेह, सोलेह, उसके बाद अगर ये इसके अंदर आके साउंड नहीं आ रही है, फिर हम देखते हैं कि ये मुस्लिम टेबल में आ सकता है, ये मुस्लिम टेबल में भी आसानी आ सकता है। दूसरी चीज ये कि ये नबी के नाम में से एक नबी का नाम है सोले, जो कि एक्सेप्शन में आया था। मोहम्मद, सोले, शुहेब, हूद, लूत, नूह, ये 6 नाम है नबियों के जो कि फुली फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि मोरब मुनसरिफ हैं। अगर वो मुनसरिफ हैं, सोले नाम भी मुनसरिफ होगा। और वैसे भी सोले एक क्वालिटी है, एक सिफत है, जिससे आप पूरा का पूरा टेबल बना सकते हैं। सोले का मतलब होता है नेक, और उससे आप मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन टेबल बाआसानी बना सकते हैं, दोनों के दोनों टेबल, ठीक है। तो सोलिहुन, सोलिहन, सोलिहिन, 3 अलग शेप दिखाई देंगे इसके। इसका मतलब ये है फुली फ्लेक्सिबल, यानी कि मोरब मुनसरिफ। अब हम आते हैं अस्वद। अस्वद का मतलब होता है ब्लैक, काला। ये कहाँ पर हमने पढ़ा, अगर ये कलर का नाम है, रंग का नाम है, तो फिर ये कहाँ आ गया, पार्शियली फ्लेक्सिबल की कैटेगरी में, यानी कि मोरब गैर मुंसरिफ। तो गैर मुंसरिफ है तो इसके 3 शेप कैसे बनेंगे, अस्वदू, अस्वदा, अस्वदा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, बेसिक कलर्स नेम में बिल्कुल कैटेगराइज किया जाएगा। फरहान, फरहान, फरह, फरह का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है। और फरहान, अलिफ नून पर ये सिफत एंड हो रही है, अलिफ नून पर अगर ये सिफत एंड हो रही है, तो फिर ये कहाँ आ गया, कि अलिफ नून पर एंड होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पार्शियली फ्लेक्सिबल में हमें मिली थी, जौआन, अच्छान, फरहान। तो ये जब पार्शियली फ्लेक्सिबल के एग्जांपल्स में आ गया, तो इसके शेप्स कैसे बनेंगे, फरहानू, फरहाना, फरहाना, ठीक है, इस तरीके से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, हादा। हादा, हादा में आखिर में आपको आ की साउंड सुनाई दे रही है, राइट। हादा के आखिर में आ की साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब है इसके तीनों शेप एक जैसे होंगे, सॉरी, तीनों हालतों में एक ही शेप होगा। हाजा, 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 रफा में भी हाजा, नज्म में भी हाजा, और जर में भी हाजा। इसका क्या मतलब है, ये पार्शियली फ्लेक्सिबल है, गैर मुंसरिफ है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज ये आप लोगों ने खुद से एक मर्तबा अपने होमवर्क में सॉल्व करनी है, और फिर इसको देखना है कि आपको सही तरीके से आ रहा है या नहीं सॉल्व करने के लिए, इंशाल्लाह। तो जो भी होगा, फुली फ्लेक्सिबल है, पार्शियली फ्लेक्सिबल है, या नॉन फ्लेक्सिबल है, यानी मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, मबनी है, वो आपने, ये जो हाजा है ये मबनी है, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल है। तो अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है विद रीजन। आप उसके ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये अगर फुली फ्लेक्सिबल है तो क्यों है, नॉन फ्लेक्सिबल है तो क्यों है, और पार्शियली फ्लेक्सिबल है तो क्यों है। उसका रीजन आपने शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख देना है, ताकि आपको वो जो आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि यहाँ पर हमने रीजन नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल्स के आपको आंसर लिखे हुए हैं। तो ये आप टैली कर सकते हैं इंशाल्लाह लेटर ऑन, कि आपका क्या क्या है यहाँ पर, इंशाल्लाह कौन सी चीज कैसी है। लेकिन आपने फिर बाद में क्या करना है, इसके आखिर के इसके उसमें आपने ब्रैकेट में रीजन लिख कर रखना है, ताकि आप अगर अपनी बाद में नोट्स रेफर करें तो आपको पता हो कि इस चीज को हमने क्यों इस कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर इंशाल्लाह देख सकते हैं। ये हो गया आपका
एक होमवर्क, दूसरा होमवर्क ये है, एक तो हम होमवर्क मतलब एक तो हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर चुके। अगर नहीं भी समझ आया तो आप मतलब इसमें वीडियो में आप देख लीजिएगा बाद में, लेकिन पहले से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सारे अल्फाजों को। अब हम आते हैं इसके दूसरे होमवर्क की तरफ। आपने इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे तलाश करने हैं कुरान में से, जो कि आपने खुद से तलाश करके कम से कम 2-2 एग्जाम्पल सबके, गैर मुनसरिफ के और मबनी के, तीनों के एग्जाम्पल्स, मुख्तलिफ से एग्जाम्पल्स अपने उसमें इसके आगे मजीद बढ़ा लें। ठीक है? जैसे ये मुनसरिफ है तो उसका एक एग्जाम्पल लिख दिया, साबिरुन स्वाबिरन साबिरिन। इसी तरीके से आप दूसरा कोई एग्जाम्पल, शाकिरुन शाकिरन शाकिरिन, इस तरीके से जो आपको मिल जाए कुरान में वो आप ढूंढे और यहाँ पर वो कैटेगरी बनाकर उसको तीनों अलग अलग उसके शेप्स लिख लें। इस तरीके से यहाँ पर है, जैसे यूसुफु यूसुफा, आप कोई और चीज कान में से देखें जो कि आपको मिल जाए, फिर आप उसके दोनों शेप बना लें। उसी तरीके जैसे यहाँ पर हुदा हुदा में, सॉरी, मूसा मूसा मूसा, तो ये इस तरीके से आप कुरान में से ढूंढें और जो इसम आपको मिले उससे आप दो दो एग्जाम्पल सबकी, मुनसरिफ की, गैर मुनसरिफ की और मबनी की, आप अपने बुक में लिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है मोरब मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ और मबनी। तो मोरब मुनसरिफ यानी कि जिनके 3 शेप आप बना सकते हैं, मोरब गैर मुनसरिफ यानी कि जिनके सिर्फ 2 शेप बनते हैं, और मबनी यानी कि जिसका एक ही शेप रहता है और आप उसको कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। और अक्सर बेशतर यानी ज़्यादातर आपको कुरान में ऐसे ही इस्म मिलेंगे जो कि मुस्लिमुन टेबल में आ जाएँ और बआसानी वो तीनों शेप मुख्तलिफ आपको दिखाई दे देते हैं उसमें। ठीक है? उन, अन, इन या आनी, ऐनी, ऊना, ईना के साथ आपको वो पूरा टेबल बनाकर दे देते हैं, तो वो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होते हैं। बहुत कम ही से आपको मिलेंगे मबनी अस्मा, और थोड़े से तादाद में, क्योंकि आपको कैटेगरीज़ पता चल चुकी हैं, तो इसको तलाश करना बहुत आसान है। पार्शियली फ्लेक्सिबल को कि वो नाम होंगे या जगहों के नाम होंगे, अलिफ नून पर एंड होने वाली सिफ़ात होंगी, या फिर वो रंगों के मोटे-मोटे नाम होंगे, या फिर वो अफ़अलू पैटर्न पर होंगे, या फिर वो अ, ब्रोकन प्लूरल्स में से होंगे। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा लेसन मुकम्मल हो गया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। इंशाल्लाह अब हम पेपर को, अगर आप लोग चाहें तो हम डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट्स में इंशाल्लाह। डिस्कस कर लें पेपर?